अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका प्रिंस समार और आप देख रहे हैं प्रिंस समार व्लॉग्स। रोज़ की तरह अभी मैं सो के उठा हूँ। सो के उठने के बाद फ्रेश हुआ हूँ और फ्रेश होने के बाद कपड़े चेंज किया, नाश्ता किया और अभी जा रहा हूँ मैं बाइक को सेल करने। बाइक को सेल करना है क्योंकि मैंने लेना है अप मॉडल। तो देखेंगे अगर कोई अप मॉडल मिला तो वो ले आएंगे, क्योंकि आज जुम्मा और जुम्मा बाज़ार लगता है बाइक्स का। तो उधर चलते हैं इंशाल्लाह, बिना टाइम वेस्ट किए। अगर कोई न्यू व्यूअर मेरे व्लॉग को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई पुराना देख रहा है तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। और बिना टाइम वेस्ट किए जी चलते हैं आगे। और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये खड़ा हुआ मेरा बाइक आप देख लें, तो इसको चेंज करना है इंशाल्लाह, चेंज करते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं आगे की रूटीन क्या करते हैं इंशाल्लाह। रात साथ रहिएगा और ब्लॉग पॉइंट तक बात कीजिएगा। घर से बाहर निकला हूँ तो रात को आपका मौसम पता है कितना मतलब मज़े का हो गया। तो अभी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो गर्मी भी खूब पड़ रही है। तो अभी जा रहा हूँ जुमा बाज़ार बाइक्स के, तो उधर चलते हैं इंशाल्लाह बिना टाइम वेस्ट किए। तो अगर न्यू व्यूअर है कोई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी आगे जाके। लास्ट दीदार मेरी बाइक का, बाइक निकाल लिया, चलते हैं जी आगे। स्टार्ट भी हो गया। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है जी, आप देखें मतलब कितनी तेज़ धूप है। सूरज की कमर के पीछे है, सर पे मतलब, तो बहुत तेज़ धूप है जी। अल्लाह पाक खैर करे। तो ये अभी मैं खड़ा हूँ फालिया रोड पे, तो दोस्त को लेना है साथ। ये सूरज देखे बहुत गर्मी, फिर अल्लाह पाक खैर करे। और इधर दोस्त बैठा हुआ था, उसको देखते हैं कहाँ गया बेचारा। उसके बाद ये साथ ही जुम्मा बाज़ार है इस तरफ, तो उधर चलते हैं और बताते हैं। सुनाओ किया ठीक ठाक, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। सर किया अजन किया ठीक हो? तो जी इमरान भाई के पास आया तो इन्होंने बोतल मंगवा लिया है, तो अभी पी के चलते हैं जी आगे। अभी यहाँ से निकलने लगा हूँ, इमरान शाह को ले लिया साथ, तो उनको साथ लेके चलते हैं जुम्मा बाज़ार। वो सामने लगा हुआ है, वो आगे, तो उधर चलते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद आपको बताते हैं क्या रेट लगता है बाइक का, कितने में सेल होती है और न्यू कितने में मिलेगी। अगर सही मिली तो अभी ले लेंगे, वरना 3-4 दिन तक वेट करके एक लड़के के पास बाइक है वो सेल कर रहा है, वो ले लेंगे इंशाल्लाह। निकल चुका हूँ जाने के लिए। तो जी जुम्मा बाज़ार आ चुका हूँ। अब इतना रश तो नहीं है, धूप की वजह से बहुत रश कम है। तो इधर बाइक को सेल करते हैं, वो खड़ी की है, तो दिखाते हैं क्या रेट लगता है। उसके बाद इंशाल्लाह आपको बताते हैं और पूछते हैं किसी से। तो जी ये गरीब बंदा है बेचारा, चाचा भी, इनसे पापड़ ख़रीद दिया करें, गर्मी में सेल कर रहे हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो अल्लाह पाक सब की खैर करें। इनसे भी पापड़ ख़रीद दिया करें। ऐसी चीज़ें कोई भी चीज़ें लगा के, अगर कोई बुज़ुर्ग ख़ास तौर पे लगा हुआ है तो उनकी मदद किया करें, ताकि अल्लाह पाक इनकी भी आसानियाँ करे, उनके घर में भी रिज़्क़ बन सके। और ये काफ़ी टाइम के बाद मुझे रेट मिला बाइक का, तो मैंने बाइक को सेल कर दिया। ये शोरूम पे बैठा हुआ हूँ इंतज़ार में, तो वो पेपर वर्क कर रहे हैं, तो इनको बाइक सेल करके इंशाल्लाह चलते हैं जी आगे की तरफ। तो आपको बताऊंगा मैंने बाइक कितने की सेल किया इंशाल्लाह घर जाके। तो अभी घर भी देखते हैं किस पे जाते हैं, इनको ही बोलेंगे उतार के आएँ। तो इंशाल्लाह 3-4 दिन में न्यू बाइक लेंगे, या फिर कोई चली हुई न्यू मॉडल लेंगे, इससे बेहतर इंशाल्लाह। दिन टाइम बाइक सेल करने आया था तो शाम हो गया। आपके सामने सूरज कहाँ था और कहाँ पहुँच गया। तो अभी बाइक सेल करके क्लियर करके, ये मेरा मोटरसाइकिल आखिरी दीदार इसका, तो ये मंडी बाउंड्री का नंबर, इसे सेल करके अभी जा रहा हूँ जी घर की तरफ। तो उस साइड पे चलते हैं, रिक्शा लेते हैं, उसे लेके घर चलते हैं। तो इंशाल्लाह उसके बाद आपको बताते हैं। भूख भी लगी हुई है, तो घर जाके कुछ खाएँगे इंशाल्लाह। तो जी यहाँ से घर नज़दीक ही है, सोच रहा हूँ पैदल चलता हूँ, क्योंकि इसकी बैक साइड पे घर है, तो इतना दूर भी नहीं है। ये जा रहा हूँ, छोटा भी साथ है और दोस्त भी साथ है इमरान। तो जी पैदल हुआ हूँ, तो घर जा रहा हूँ माशाल्लाह जी। बहुत अच्छा मौसम बना हुआ शाम का, तो पैदल ही पैदल घर जा रहा हूँ। सोचा आप लोगों को भी पैदल साथ ले चलो।
الحمدللہ جی میں خیریت سے گھر والی گلی میں پہنچ چکا ہوں. تو یہ میرے گھر والی گلی آپ دیکھ رہے ہیں. تو دوست بھی ساتھ آیا, کہتا ہے میں نے جانا. میں نے کہا چلو یار تم ضرور, کھانے کا ٹائم ہے, کھانا ساتھ کھاؤ تو پھر تم چلے جانا. تو ابھی مطلب گھر پہنچتا ہوں انشاءاللہ, اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں. اور بہت مزہ آتا ہے واک کرنے میں بھی, تو پیٹ بھی موٹا ہو گیا تھا. تو ابھی واک کر کے گھر پہنچ رہا ہوں, تھک گیا ہوں خوب. اور دیکھتے ہیں جی آگے بلاگ کا کیا ہوتا ہے. تو اگر کوئی نیو ویور میرا بلاگ کو واچ کر رہا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا انشاءاللہ. تو یہ گھر ہے جی, پہنچ چکا ہوں الحمدللہ خیریت سے. الحمدللہ جی خیریت سے گھر پہنچ چکا ہوں, روم میں بیٹھا ہوں. تو کچھ دیر تک کرتا ہوں بلاگ سٹارٹ. تو انشاءاللہ مہمان آئے ہوئے ہیں, اس کو کھانا دے لوں تو اس کے بعد بتاتا ہوں آگے کا سین. یہ گھر سے میں واپس نکلا ہوں باہر کی طرف. تو میں نے کہا باہر چلتے ہیں, دوست ساتھ تھا تو اسے جانا تھا بازار. تو میں نے کہا میں بھی بازار چلتا ہوں ماموں کی طرف. تو وہاں جا کے بلاگ کا بھی اینڈ کروں گا, کیونکہ بلاگ آج ہے بھی چھوٹا سا تو کمپلیٹ بنا بھی نہیں سکا, کیونکہ آج آپ کے سامنے گرمی تھی. تو انشاءاللہ آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں. تو دوست لینے آ رہا ہے, تو دیکھتے ہیں وہ بیچارہ آتا ہے یا پھر سے بزی ہو جاتا ہے. دوست لینے آ گیا تھا تو اس کے ساتھ بیٹھا ہوں, یاد نہیں رہا. یہ زیبی بھائی ہیں. زیبی بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. تو زیبی بھائی کو کہا ہے بازار والے گھر میں چھوڑے, تو یہاں پہ پیسے جمع کروائے جی پیسہ اکاؤنٹ میں. تو وہ کروانے کے بعد ابھی جا رہا ہوں بازار والے گھر میں, کیونکہ آدھے ہو گیا تو آدھے رہ گئے ہیں. وہ تھوڑی دیر تک کوشش کریں گے انشاءاللہ وہ بھی ہو جائیں گے. تو آپ دیکھیں پھر میری سٹی تو روز ہی دیکھتے ہیں. تو جی وہ دوست اتار کے مجھے جا رہا ہے. تو یہ ماسٹر کلفی صدر چوک میں. تو میں جا رہا ہوں گھر کی طرف, سامنے گھر ہے. تو اگر آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے, ایک بات شیئر کروں آپ لوگوں سے, غور سے سنیے گا کہ آج کل منڈی بولتین میں بہت زیادہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, وارداتیں ہو رہی ہیں ڈکیتیوں کی, جس کی وجہ سے سب پریشان ہیں. مطلب روز 10-12 ڈکیتی, روز 10-12 ڈکیتی. تو جگہ جگہ پہ پولیس کا ناکہ موجود ہے. تو بس یہی کہوں گا کہ اگر کوئی منڈی بولدین سے ہے تو اپنی احتیاط خود کرے, حفاظت کرے. اللہ پاک انشاءاللہ خیر کرے گا سب کے لیے. مارکیٹ اوپن ہوتی ہے, آج مارکیٹ بند ہو چکی ہے. چلے اللہ خیر کرے, اوپر چلتے ہیں اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں. تو یہ آج کے بلاگ کروں یہیں پہ اینڈ. تو میں نے سوچا آپ کو بتا دوں پہلے کہ آج بائک کتنے کا سیل ہوا. تو بائک میں نے سیل کیا 1 لاکھ روپے کا, 2018 ماڈل تھا. تو آپ سے یہ بھی بات کلیئر کر لی. تو اور اگر میرے بلاگ کو آج کوئی پہلی دفعہ دیکھ رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب, لائک, شیئر, کمنٹس کیجیے گا. اور جو روز دیکھتے ہیں وہ بھی کمنٹس, لائک اور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اگلے بلاگ میں, کیونکہ کل کا بلاگ بہت مزے والا ہونے والا ہے. تو کل والا بلاگ ضرور دیکھیے گا. تک اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.